hello! Grabe mga kadong. Out here, this is springtime activity. This Good morning sa inyong kadira, no? So karon na ami lakaw karon pero local lang mi karon mo ato mi sa chefs sa US base kay mamalingke / mag-drive sa car ni Jaden sa iyang cool car. Yeah, that's Jaden. Unya after ana uli patulugod ang mga bagets. Making cereal. Yes. Mag-abot-bot gini siya. This is I want my car ever. Okay, talk to your titas first, be. Tita, I want my cool car ever. It's so nice. It goes up and down. I can do that for later. Basta Saturday, ga cereals din si Jaden. Wow! Yung favorite cereal. Favorite cereal. Look at this. Okay, butangay gatas. Dali akay. Magimutag. Do what's up? Anyang. Huh? Huh? Mommy, Ah. we don't have bells. Huh? We don't have bells, Mommy. We don't have milk? Yeah. Napakita milk doon. Oh, this is enough. Pero, Mommy. unya kay Jade, ay kay Kian, egg ni siya kay Kian. Egg, and, naunsa mo ni bataan ni, hindi man siya ni kaon. Unya kay Kian, maghimo lang ko og kanang, magprito ra ko og egg. Unya, hot chocolate, og tinapay, og maybe orange, kaya na siya oranges. So later, pakauno sa akong mga bata no, unya, magkita-kita ta unya pag makalakaw na mi. Kay time check, it's 7:40 na day diri. Malakaw mi 8:30. So karon, where are we going, Jaden? We're going to Chefs. Kani siya kay US base. Katong ginatuan gay na mo for kanang grocery sa on base. So mao na mong atuan karon. So it's like 30 minutes drive from home to dito. Kay sani man karon, thank you Lord sa weather. Jaden will drive his car sa sa kanang, what was that, babe? Like the track. the track. So pag drive me niya kami sa humba ng baktas kay we love walking. I hate jogging, I hate running, but we love walking jud. Unya after ana mag-grocery me, unya mo uli. So maura to siya no. Unya patulugan mga bata, mag-grocery na po sa off base. So uban-ubanon ta mo karon mga labs mo ang Saturday. Karon day kay Saturday wala kay traffic. So magkita ta ninyo dito sa base. Hoy, tugnaw kaayo. I don't know, no? Ambot lang kung magdugay mitri or dili kay hangin kayo siya. Actually, okay man unta. Kaso hangin na magud kayo. So, mag-shades ko pa. Di ko magluha-luha. Hoy, madunggan pa ko ninyo. Ay, mo dyan yung buhato, no, sa ginikanan. Para lang dyan malipay ang mga anak. It's cold. Is it cold? It's cold out here. This is springtime activity. Just so we know. But I thought it was spring already. Does it feel like spring? No, it was. My ears are nippy. It's so cold. Oy, nakalimot may naman na yung mata. Look, they don't even care. Look at it with that smile. Hi guys! Oh my, look at you, Kian! Woohoo! Happy kayo, grabe, makawala o kanang kakapoy. Dong, dire dong, Jaden. This way, we're going this way. Ang malipay no kay ang amahan. Kian, smile po dong. Can you smile at least? Lipay kay amahan. Woohoo! Yeah, like a remote control racing car, but like
My baby's in the car. I don't know if Kian is happy or what. Like, hoy baby, hello. Grabe man kadong. Babe, remember we were here like last year Yep. and Kian couldn't walk yet. And Right. now, yeah. Hi, Jaden. I wonder if the rain. Hoy, literal nagahin na siya akong kamot. Pero mas ganahan ko kaysa init gani. Pero kaso lang among gipang suot karon kay murag pang spring lang gani kay abi lagi namo. Nagsani magud kanina kita mo di ba? Karon nindag hulot raw si Kian. Ako yawa. Oh, kuya mo. Happy ang amahan. Oh. Look at that. Uy. 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 What was that? I'll give you a ticket. We ang side mirror in town. No, babe, you can just do this. Yeah, I'll See? make some super glue. See? No, Look at that. you don't need to do the super glue. He got his first accident. First ticket kiyan. Oh, maski og kuan. Maski og bugna, why pakialam ang mga bagats. Wa ambot sa ngaon di sa tugnaw no? Oh my goodness. The wind. Put your hoodie on, babe. Put your hoodie on. Let's go. Hi. Hi, Kian. Mag-grocery nami. Hasta yung tugnawa nagahi akong kamot. Dagan pud siya. How it's had. Bobby. Ha? That's how Uy, ay tinog. Mataan ni saging, di ba wala yung saging no? Abot na jud mi. Humana mo mga errands today. Unya, ang mga bata, sila may nagkuan, nagbutang sa mga grocery namo katong nangadto kay mig base. Karon ako na lang saka para makapahulay gani sila. Sige lang si Jayden mangutana jud mo, nangatulog sila ha. Tignap nila karon. Opo, nadamay na po daginahan. Tugnaw kaayo. It is why we're here. Oh, just don't touch. Grabe, madamay pero hindi na. Amot na lang dyan, no? Tugnaw kayo pero ang mga bata dili mo ila o katugnaw. Kaya ayaw lagi diradong nanilingan na po ni sige. Ay naku, tugnaw dyan kay siya sa tinuod lang kanang literal na tugnaw. O niya, ipakita na ko sa inyo ang tulip na mo tanawan ninyo. Kani o. Look at this. Tanawa. Wala nung sa dahil ni. Yeah. Hapit na. Daghan na kayo, no? Yes. The avocado, the Napoy may tulip dire isa. Ay duha di ay. Apo. Okay lang jud kayo na nako sa sulod. Kay safe man jud dire. Kuan lang kada gusto na ako kadang extra safe sila. Kay karon magsugbad ako ang bana unya maong nagawas sa mga bata kay pag kuan lagi maglihok-lihok ilang papasakuhan gawas mo gawas po ni sila. Ready, get set, go Kian. Woo! Good job. And all done. Unya, wa na jud ko ka-update ninyo, no? Naunsa na yun. Ano Kian? So, naghimaw. What are we having today, guys? Babe? Basically,
Mediterranean taco. We'll call it that. Well, how you say it? Like a Mediterranean taco. Yes. It's basically a shawarma, but I didn't want to buy pita bread, so we just got taco shells, Yeah. and we just did that. Yeah. Uy, sana. Uy, gagawin ko yan. Ay, basta na laging bata. So, nag-grilled akong banong chicken, tas with sauce, naghimo niya, unya fries. Mao na mo ang panihapon karon. So, narang fries, air fryer fries, tagish. Butangan na to og night cheese, tortillas, and chicken. Butangan ako og red onion. Gamay lang kay, I'm not a fan of red onion. Kanina. Ganahan kaayo ko ani na sauce. Nya unsa na pud ako ang vlog na pud sunod oy. Comment down below char. Majutag correct. Lami ta na tomato og naapoy cucumber gani pero lami ni siya. You know, it only takes a couple strips of the chicken. Just, So good. Yan kamo si Jaden. That's really good to myself. Kasi fries. Good job. appreciate that, homie. Guwapa kaayo oh. Maliplato sa kumbana. Hoy, mga kung sa amin ninyo ha kay gigotom na jud me. So, maura to ang among adlaw, mga lab. Salamat kayo sa pag-uban-uban, no? Kay... Saba kayo. Tanawa. Mag-alas 7 na niya. Hayag pa jud kaayo, di ba? Unya, salamat kayo sa pagtanaw. God bless you sa inyo, ha? Unya, ayaw kalimot pag-follow sa mo ang Facebook o kanang TikTok account niya. Salamat sa pagtanaw. Sa sunod na pod. Bye! Busy si Jaden.